اور میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، تم نے جب اتنا کو بڑا عزم کیا ہے تو کم آن بی بریو اور سامنے آ کے بتاؤ کون ہو. وہ بولے لیکن ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں سارے لڑکوں کو جو مطلب پھنسانا چاہتے ہیں، کہتا ہے باس اس نے بولا تھا، اس کو بھیجا ہے. تو جی اس کو میں نے اسٹیج پہ لے کے آیا. میں نے تمہیں شیلا چاہیے، فل سیریس وے میں نا، تمہیں شیلا چاہیے. کہتا نہیں سر وہ مذاق کر رہا تھا. میں نے بولا بھائی اس کے لیے تالیاں ہو جائے، تو فل پاگلوں نے تالی بجا دی. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار مجھے ڈانٹ پڑے گی کیونکہ میں نے شیلا کی بات کی ہے، لیکن انسٹیٹ میں نے کیا کیا کہ اس کے لیے زبردست تالیاں بجوا دی. تو کہتا ہے کہ سر ایسا کیوں؟ میں نے بولا تم نے بڑا سوچا، you thought big. So it's better to think of big and get itna. If you are thinking of Sheila, کیونکہ شیلا تو سلمان خان جیسے لڑکے کو گھاس نہیں ڈالتی. تو if you are thinking of Sheila, you might get Sonam Kapoor. Sonam Kapoor شاید مل جائے. لیکن what's the use of thinking about Meera and end up getting Veena والے؟ تو وہ بات جو یہاں پر 1 to 5 کے بارے میں سوچتے تھے، 1 to 5 کا سوچو کہ تو 70 ملے گی. If you think of Honda Accord, maybe you'll get City, or you might get a Mehran. So the first point I extracted from Kaisar Bhai's story was you've got to think big. You've got to be imaginative. Imagination, Jim Rohn میں نے بھی سر تھوڑا سنا ہے، وہ کہتا ہے imagination is the ability to see things that do not exist. اگر میں کہتا ہوں کہ جی یہاں پر کترینہ کیف آ گئی اور وہ سلائڈ پی رہی ہے، سارے لڑکوں کی نظریں یہاں پر ہوں گی، جبکہ ہے کچھ بھی نہیں یہاں پہ. But you all imagine, and guys, I know you created that imagination. So yeah. So this was the first point. This was the first point I learned from Kaisar Bhai's story, that if you want to become a successful entrepreneur, you've got to think big. ہماری جو سوچ ہے کہ 25,000 کی نوکری مل جائے، 20,000 کی نوکری مل جائے، تو جب تک ہماری سوچ چھوٹی رہے گی we'll be earning چھوٹا. جب تک ہماری سوچ چھوٹی رہے گی ہم چھوٹے لیول پر کما رہے ہوں گے، ہم چھوٹے لیول پر کام کر رہے ہوں گے. ایپل جو ہے وہ بڑے پرانے زمانے میں ایپل نے ایک ایڈ چلایا، اور ایپل اس ایڈ کے آخر میں یہ کہتا تھا only those people who are crazy enough, only those people who think they are crazy enough to change the world. صرف وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو اتنا پاگل سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا تبدیل کر دیں، در حقیقت دنیا کو ہی تبدیل کر رہا ہوتا ہے. So what happens is کہ تم لوگ گھر پہ جا کے فل موٹیویٹڈ طریقے سے گھر پہ جا کے کہتے ہو امی میں نے بل گیٹس بننا ہے، مجھے اپنا ادارہ کھولنا ہے، مجھے اپنی کمپنی کھولنی ہے. امی کہتے ہیں چماٹ مار کے کہ بیٹا تم پڑھائی کو دے مارتے. اینڈ what happens is you find people in life جو کہ تم لوگ کو ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں نے 8 مہینے پہلے ٹریننگ شروع کی تو میری خالہ پوچھتی تھی بیٹا تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہاری انجینئرنگ پوری ہو گئی، تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا خالہ مجھے لوگوں کی پریشانیاں کم کرنی ہیں. خالہ کہتی ہے بیٹا پہلے پیٹ تو کم کر لو. صحیح ہے. So there are people who demotivate you in life. So obviously you have an option. You can either choose or you can make an excuse. So the first point, اگر تم لوگ کے پاس کاپیز ہے تو یہ write down بڑا کہ you've got to start imagining about your life. 5 years from now تم لوگ کہاں پر ہوگے؟ You can live an undesigned life or you can live a designed life. So that depends upon you. اگر تم لوگ آج سے اپنی ڈیسٹنی بنانا شروع کرو گے then 5 years from now تم لوگ کو شاید بڑی چیزیں ملنا سٹارٹ ہو جائیں. But if you don't think about your life, it's busted. So the first point of becoming an entrepreneur is you've got to start imagining big things. جیسے وہ ہمارے ایک مینٹور کہتے ہیں کہ جی ہر کسی کے سامنے گھر کسی کے سامنے ایک چرسی کباب والا ہوتا ہے، وہ بڑا کیوں نہیں بنتا؟ اسٹوڈنٹ بریانی والا جو بن رہا ہے he started off with a ٹھیلا in Gulshan and he has over 32 branches in Karachi only. So what happens is کہ اس نے بڑا سوچا. جو چرسی کباب والا ہے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یار میری اپنی 32 برانچز ہوں گی. So this is the difference between an entrepreneur and a usual person. ایک چھوٹا بندہ چھوٹی سوچ رکھتا ہے. It's all about the philosophy. So as an entrepreneur you've got to start taking risks and you've got to be imaginative. میرے بعد ذہن کو پلانی آئے گا تو he'll talk about specific entrepreneurs کہ فوٹو کاپی مشین کس نے ایجاد کی تھی، کیسا انٹرپرینور تھا، کیا مسئلے تھے، کیا آئیڈیا تھا اس کا. اسی طریقے سے جو گاڑی کے اگنیشن سسٹمز ہوتے ہیں ان کی ڈیزائننگ کس طریقے سے ہوئی تھی. تو یہ آل امیجنیشن کے تھرو ہوا نا بھائی. آج سے اگر 50 سال پہلے میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ جی میں یہاں سے جیب میں سے کوئی چیز نکالوں گا، اس پہ تھوڑے سے بٹن دباؤں گا اور سامنے وہ بھائی بیٹھے ہوں گے میری آواز سننے کی کوشش کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی تو سٹھا گیا. لیکن بٹ امیجنیشن لیڈس ٹو انٹرپرینورشپ اینڈ اٹ لیڈس ٹو بلڈنگ این انڈسٹری. اب ہم کہتے ہیں کہ جی سیل فونس کی ایک انڈسٹری ہے. Obviously it started with an idea and quite an imaginative one. So the first point, I just have 25 minutes, so I'll just be sharing 3 points.
The first point to success, the first point to entrepreneurship, the first point to having a successful life, you've got to start imagining big. बड़ा सोचना स्टार्ट कर दो, irrespective कि तुम्हें लगता है कि मैं हासिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. Put yourself in Kaisar Bhai's story. If you started with that background, how many of you people would have done what he's doing right now? No one. At least I wouldn't have. मैं अपने आप को हमेशा excuse करता रहता, या मेरा तो background इतना weak है, I don't have school education. I can never be someone जिसको लोग आके हक करने के लिए तड़प रहे थे. मैंने अपने आप को थोड़ा सा रोका, लेकिन it was amazing. Okay, जब आपने कोई बड़ा सोच लिया, आपने सोच लिया कि जी मुझे फरारी चाहिए, तो you need that फरारी वाला attitude. So if you please stand up, और कोई इतनी ज्यादा भाग दौड़ वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे. If you could just please stand up, खड़े हो जाओ, उर्दू में बोल देता हूँ. सही है? अच्छा, when it comes to attitude, जी 4 किस्म के attitudes होते हैं लोगों के. 4 किस्म के attitude होते हैं लोगों के, और वो 4 किस्म के attitudes उनकी 4 अलग अलग destinies बनाती हैं. तो इसको एंथनी रॉबिन्स कहता है, योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर डेस्टिनी. जो तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है वो क्या डिटरमिन करेगा? तुम्हारा एटीट्यूड डिटरमिन करेगा. तो जो पहले किस्म के लोग होते हैं उनको हम कहते हैं जी बुजुर्ग. तो वो जैसे मैंने कहा कि जी 17 साल की उम्र में बुजुर्ग बन गए होते हैं, उनका एटीट्यूड इतना बुरा होता है कि वो सुबह उठ के कहते हैं यार क्या गंद है, लाइट नहीं है, मैं भी गंद हूं, कपड़े भी इस्त्री नहीं है, ये भी गंद है, वो भी गंद है, पाकिस्तान अल्लाह माफी. तो वो 17 साल की उम्र में बुजुर्ग बन चुके होते हैं. अब व्हाट डू यू थिंक, will they lead a fit quality of life or a shit quality of life? Just because of the attitude they have. तो let's try उनके जरा कदमों में जगह रखते हैं और देखते हैं कि उनके एटीट्यूड से हमारी जिंदगी कैसे बनेगी. अब ये जो लोग होते हैं ना, अक्सर इनके हाथ इस तरह से फोल्डेड होते हैं. सही है? अब जितने भी जिंदगी में फोल्ड किए वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया है. सही है? अच्छा, उनके हाथ ऐसे फोल्डेड होते हैं और उनका हमेशा सर थोड़ा सा झुका हुआ होता है. और उनके बारे में खास बात ये होती है कि उनको आप कोई भी आला से आला खबर भी सुना दो तो वो आगे से जवाब देते हैं ठीक है. मैम मेरे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए, तो वो बुजुर्ग वाली जमात में कहेंगे ठीक है बेटा. सही है? तो लेट्स ट्राई दिस. फोल्ड योर आर्म्स प्लीज, फोल्ड योर आर्म्स, और बिल्कुल लो एनर्जी लेवल के साथ वील काउंट डाउन फ्रॉम 3 to 1. 3 to 1 काउंट डाउन करेंगे, एंड एट द काउंट डाउन वील ऑल से इंतहाई बोरिंग आवाज में, सड़ी हुई आवाज में ठीक है. लेट्स स्टार्ट. 3 2 1. ठीक है. अब सोचो अगर तुम्हारी सुबह और तुम्हारी शामें इस एटीट्यूड के साथ होगी कि क्या तुम फरारी हासिल कर सकोगे? नेवर इन योर लाइफ. सो वी हैव गॉट टू मूव ऑन टू द सेकंड एनर्जी लेवल. तो जो सेकंड एनर्जी लेवल होता है वो होता है जी कूल क्राउड. और तुम लोग खास तौर पे काफी सारे लोग टीनेजर्स हैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, तो तुम लोगों ने सबने देखा होगा हर किसी के पास इदारे में कूल क्राउड जरा होती है. वो कूल क्राउड के बारे में हम ये कहते हैं कि उन्होंने हैंड्स ऑन हिप्स रखे हुए होते हैं. अपने हिप्स पे ओके, हैंड्स ऑन योर हिप्स, हैंड्स ऑन योर हिप्स. कूल क्राउड बनने की कोशिश करते हैं. सही, हैंड्स ऑन योर हिप्स. अच्छा, हैंड्स ऑन योर हिप्स करने के बाद होता क्या है कि अगर कोई सामने से आला लिवाइस की पैंट्स पहन के भी जा रहा है तो वो आगे से कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है. सही है? वो कहते हैं, उनका एक जुमला होता है, कोई आला से आला सक्सेस भी ले आता है तो वो कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है. सही है? तो तुम्हारे ख्याल से अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे रहेगा लोगों के साथ, तो क्या लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे? क्या तुम्हारा नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा? क्या इदारा चाहेगा कि तुम्हें अपने पास ले? कल को तुम्हें जब लोग अपॉइंट करने होंगे, एम्प्लॉय करने होंगे, क्या लोग तुम्हारे पास रहेंगे? नेवर. And obviously then it won't build up bade se bada, and ultimately I don't think you can reach success with this attitude. So let's try this. This time we'll count down from 5 to 1 और hands on hips रख के full sarcasm के साथ, तंज के साथ हम क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें क्या बड़ी बात है. सही है? Let's do this. 5 4 3 2 1. तो लेकिन फिर भी ये कम से कम बुजुर्ग वाले लोग से तो बेहतर ही होते हैं. सही है? अच्छा, what happens is कि इनका जो एटीट्यूड होता है ना वो राइट नहीं होता है. तो we have got to then go to the third energy level. और जो तीसरे एनर्जी लेवल पे लोग होते हैं वो होता है जी एनकरेजर्स. वो एनकरेजर्स होते हैं. अब एनकरेजर्स किस तरीके से बैठे हुए होते हैं? अगर कुर्सी पे बैठा हुआ है तो वो इस तरीके से बैठा होगा, हैंड्स बिहाइंड द हेड, हैंड्स बिहाइंड द हेड. अच्छा, अब सोचो जरा कि तुम लोग जो हो वो कोई आला खबर मेरे पास लेके आते हो कि बॉस पता है मेरी 85% आई इंटरमीडिएट में. तो वो जो एनकरेजर होता है वो क्या करता है? He goes like, और आप कहते हो कि जी मेरी 85% आई, ये तो ऐसे एक्ट कर जैसे वो 97 ले आया हो, एंड यू सडनली फील गुड अबाउट योरसेल्फ. आप चाहते
चाहते हो कि मैं सुबह शाम इसी बंदे के साथ बैठूं, या इतना इंकरेज करता है, अगर ये मुझे कम पैसे भी दे रहा है तो यार मैंने इसी के इदारे में काम करना है, बिकॉज ही हैव दैट फ्लोइंग एनर्जी विद हिम. तो दिस टाइम वी विल बी काउंटिंग डाउन फ्रॉम 7 to 1, और हम ये एटीट्यूड एक्सपीरियंस करते हैं, इंकरेजिंग एटीट्यूड. सही है? तो विल ऑब्वियसली द काउंटडाउन विल बी अ लिटिल हायर, थोड़ा ज्यादा जोश के साथ. तो हैंड्स बिहाइंड द हेड, विल बी काउंटिंग डाउन फ्रॉम 7 to 1, एंड देन हम क्या करेंगे? वाकई सही है, फुल पागलों की तरह. लेट्स स्टार्ट. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अच्छा, अब जो ये वाले लोग बहुत प्यारे बच्चे होते हैं. अच्छा, एनीवेज, अब देखो हम ये कहेंगे कि यार अगर ऐसा एनर्जी लेवल हो ना तो मजा आ जाए, लेकिन होता क्या है कि इसके बाद एक 4th एनर्जी लेवल होता है, और वो कहलाता है गो क्रेजी एनर्जी लेवल. गो क्रेजी एनर्जी लेवल. तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सबॉर्डिनेट होता है, फर्स्ट करो आप कभी एंटरप्रेन्योर बनते हो एंड यू हैव अ सबॉर्डिनेट, और वो सबॉर्डिनेट जब आपके पास कोई बकवास खबर लेके आता है, कोई थोड़ी बेहतर खबर लेके आता है, जैसी भी खबर लेके आता है, तो वो क्या करता है, जो आला किस्म का गो क्रेजी एनर्जी लेवल पे होता है बंदा, तो वो हैंड्स अप इन दी एयर करता है यूं करके. सही है? और वो जोर से चिल्लाता है जबरदस्त. अब वो बंदा आता है, सर मैं आपकी गाड़ी लेके गया था वो ठुक गई, तो कहता है जबरदस्त. चलो अच्छी बात है, इंश्योरेंस वाले थोड़ा पैसा निकलवा देंगे. अब व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, देखो जो एनर्जी लेवल 3 था ना, एनर्जी लेवल 3 के पास क्या था, उसके पास भी बड़ी एनर्जी थी, लेकिन जो गो क्रेजी एनर्जी लेवल वाले लोग होते हैं उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो रेडिएट करने लगती है. अब अगर किसी से बात कर रहा हूं, उसके पास गो क्रेजी एनर्जी लेवल है, तो उसके पास से एनर्जी मेरे पास आने लगती है. जैसे ग्लास अगर ओवरफ्लो कर दो, ओवरफुल कर दो, तो वो ना सिर्फ अपने आप को भरता है बल्कि नीचे टेबल को भी गीला करता है, जमीन को भी गीला करता है, हर किसी चीज को गीला कर रहा होता है. तो इस तरह के लोग जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं, जो कि दूसरों को इतना इंस्पायर करते हैं, दूसरों को इतना इंकरेज करते हैं, दूसरों को इतना ज्यादा मोटिवेट करता है कि पीपल लाइक बीइंग अराउंड देम. एंड व्हेन यू हैव अ ह्यूज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एंड व्हेन यू हैव अ ह्यूज सर्कल ऑफ पीपल, तो सक्सेस आपके लिए थोड़ी निस्बतन आसान हो जाती है, इंडस्ट्रीज लगाना आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है. अल्टीमेटली बिकॉज you're never doing anything on your own. आप अपने पास अकेले तो कुछ भी नहीं कर रहे हो. You need people, you need friends who can help you in every way. So you'll be getting best friends, you'll be getting best people, you'll be getting the best bosses if you have the go crazy energy level with you. So are you ready? Go crazy energy level के लिए are you ready? Yeah! This time we'll count down from 10 to 1. उसके बाद क्या करना है? और इतने जोर से करना है कि ये इब्राहिम और सिद्रा का इस वाहियात बंदे को तो आइंदा बुलाना ही नहीं. इतने जोर से. Are you ready? Yeah! 10, 9. Yourself a huge round of applause. तस्वीर लगे.